kuan diri na sila swimming pool guys. Kuan ray na Huh? Ang naara diri guys kay kuan janitor fish. Ha. Kinsa ganyan? Hello. Wah, day crocodile. So, to celebrate my wife's birthday, pumunta kami ng Amaya View, which is located in Cagayan de Oro City. Sobrang dami activities na pwedeng gawin dito. So if you're thinking of celebrating any events with your family or friends, this is the perfect place. Are took the title of the highest peak of whole Cagayan de Oro, measuring more than 1,000 feet above ground level. They also have mini zoo housing this 7-year-old tiger named Java. So kung gusto niyo ding magpahinga muna bago umuwi, they have hobbit houses to accommodate you. So worry no more. During nighttime, they don't just have restaurants that would fill your empty stomachs, but they also have an infinity pool na merong pool bar. So it's where you can relax and have the night of your life, whether mag-isa ka or with your loved ones. Paragliding costs 3,500 pesos per person. Kasama na yung GoPro nila, pero ikaw yung hawak syempre. You can also use your own camera if in case you have extra dala, kasi it's better if dalawa, so you will have a different angle from afar. Okay. So, let's just wait, no? Mahuman sila. Dire lang sa tatambay. So, ayun na nga guys, lipad lang si Mrs. na parang saranggola. We are happy and blessed to be able to do these things while we still can. And you should be too. Let's all appreciate small things na binigay sa atin ni God and make sure to enjoy while it lasts. Professional gid ni sila dire. Hello! Ano lang siya guys? Hey guys, so mana si Inday, lupad-lupad. Yes. Great itra in fairness. Tapos, mas okay siya kung kusog ang hangin, mas layo mo og adtuan. And then, kung if ever, pala itong first, ganina nga babae, dali ra kay siya nag-land. So, ipabalik siya kasa. Mo? O, ipabalik siya. Okay. Kung dali ra kay mo malanding, syempre 3-5 biya paayo. So tagaan pa mo nilag chance nga mo balik pa jud. Tapos nindot sila guys kay igabot sa taas istoryahon kanila dili ka mahadlok. Di ka makabaharn. So, i-entertain gapon kanila ba? sana all na lang guys, no? So another unlock. Achievement unlocked. Achievement unlocked sa paragliding. Yay! Thank you Lord. Dira maglukat para sa bridge. Autobots, transform! So mura din direct playground area where your kids can play. Nasa lay dako kay nga duanan sa bata while kamo mag zipline or
mag-paintball. They also have paintball shooting range dire. So ang among purpose dire is katong giant swing. So na dire ang swing guys. Giant swing may tawag nila. So since grabe pa kataas sa linya, di na lang sa kuno si Sarah kay dool raman daw. Doolan raman siya. And then daghan pa gud mig gusto doon. So madto pa mi dito sa bridge and then napay zoo after na maligo pa siya sa magwat-wat pa mi dire. After mi gabi. Okay na to. Okay. A few minutes later. Okay guys, so grabe naman kayo kakapoy. Maglakaw pa daw dito, magic na lang ta. Hey! So nanata diri guys sa bridge. Let's go. Afternoon ma'am sir, check and guess na ma'am. Another regress fun. No running, no jumping lang dito sa bridge. Okay. So na glass guys no. Yan na, dudungan sa Dire ta mo layat. Ay, lumbak. 1 Dili maambak ha. Di lagi. 1 2 3, 2 steps. 1 2 3. 1 2. Aray! Try mo siya guys eh. Mangumot mo sa gliog. Nagkataas. Grabe taas. Ngara. Darang ubos guys. Kita mo sa nakalawom guys. Hadlukan din siya guys. Ako guys, hadlukan kay sige na ko og kuan. Sige na ko og adventure. Na overcome na nako ang mga fear of madlock yapon kumutan-aw sa kanang mall kanang kanang sa taas mo like naka sa third floor kanang naka sa ubos Oh my hadlock God. yapon ko. Pero kung ingon ani na like na ako'y uban dili na kay ko ingon na ka hadlukan. Oh, di ba? Mura nakagawa na hadlok. Mura ko guan hadlok sa video. So, di ba? Wala ko ka-experience sa other activities like para gliding, zipline because I'm afraid of heights. Pero at least sa mga anam-anam nga ginagmay nga makasuway taging ani. Yes, Bahalag dapat pa i-overcome siya yun mo siya. So, another So na glass. sad Ayaw nagtanaw sa ubos. wala ilay nagihanan pabalik. Wala, kanira gyud. Like, mabalik gyud pa diri. Okay, let's Sige, go. 1, 2, 3. Wala ko nadlok. 1, 2, 3. Oh. Ka-video ko, pero wala nakitang tiil. So, as you do it, it gets easier. Easier and easier. Dapat mag-picture Easier ka and na easier. dili ba? So, mag-picture sa mga guys ha. Oh, may Be right pa si back. ate, oh, nag- By the way, Picture po I've done it. I have done it. Nakalabang ko. See you later. Picture sa siya kay gusto siya mag-picture sa glass. A little longer than a few minutes later. Ma'am and sir, welcome to Noah's Ark. Before you proceed, ma'am and sir, I would like to inform you that each level of Noah's Ark has different kinds of live animals. So avoid touching, no feeding, and keep 1 meter distance away from their cages, especially sa atong wild animals. And for the animal statue, you can take pictures, but no riding for your own safety. Second floor of Noah's Ark is one of the highest peak in Cagayan de Oro City. You can take pictures, but no climbing on any railings to avoid accident. The left side sa itong Noah's Ark, ma'am, na hagdanan diya going to aviary. Then later, ma'am, sir, if di na mo gusto nga mo-cross sa mong bridge, nami sa safari car for free na lang siya going to parking area. Thank you for listening, ma'am and sir. Thank Right you. side, Thank you ma'am, so much. Para sa Noah's Ark. Okay. Thank you. Pero masakay, gasi may balik dito. Di na to eh. Dito mo kapadung sa Safari mo. So right now guys, musa kami diri sa Noah's Ark. We have animal statues.
Anyway guys, wala ko nag-expect nga ingon ani day kadaghan ang naa diri ang giapa sa jud ako is ang paragliding. Karon ba ko guys nga naday history si Simba ug si Joseph. And then din. So, welcome dito ni dili mo gud si Kuan si Noah mo gud na. So, welcome dito ni Boss Noah. Hello. Nagi day sila crocodile nga gibuhi diri guys no. Dako kayo. Duha ka buok na gamay na dako. Nanood na ta sa Arca ni Noah. There's a lot of animals. Di ay diri sa sud. Naa day diri ang mga buhi. And no touching lang daw. Going up. Let's go. Yes guys, so na namin diri sa second floor. Kung lagi nakabutang nga caution, ayaw gid mo pagsinipat kay mo adto gid mo dito kay inyo suwayan. Oo, kay naa na ra ba murag mga guba-guba. Dili mo gud si Kuan si Noah mo gud na. So, welcome dito ni Boss Noah. Hello. One of the kanang beautiful place nga inyong visit is very good. Para na ko lang ha, pero ang style lang dire guys, lahi-lahi siya og entrance. So kung mo cross mo sa bridge, another 150. Kung mo sulod mo dito sa Laris, okay ra siya. Ang katong 150 ganiha nga entrance sa pinaka-entrance jud. Apil na to siya sa Laris. Kay makasulod ka dito, free naman siya. Pero kung musulod ka sa kaning bridge na, una na siya ang another 250 pesos per head. Ang ilahang mga rides diri usually is 250, 150, and then ang pinakamahal nila is ang katong paragliding 3,500. Katong biggest swing. Wala na ko ni kuan kay taas kay sa linya, and then Pero 250 ra to siya. 250 ra siya. Kung taas lang nig time or nalay ni assist diretso dito musakay gid ko ato. Kaso linya-linya man good din. Gusto na ko nga masulit na mo og tuyok tanan ba. Ang important naka paragliding ko kay mo man jud akong pinaka gusto i-try. Mo siya one of the reason nga niyan hini diri. Kay gusto jud ko ma-experience sa paragliding. Okay ra man siya. Chill ra kayo. Guys, oh my god, I was so shocked. By the way guys, Lahi na day ang kuan sa private part sa kuan karon kay nanay ulo joke. Kangaroo. Loy de kayo ang the last rhino alive just died, di ba? Ano sa ganito? Basta kay namatay na ang kinalasan nga rhino, which means the animal is not existing anymore, it's extinct. So sad. So kani siya nga area nga among naugan, mauna ni siya ato inyong nakitaan dito sa pabaw ganiha. Nga daghan kayo og animals nga gi-cage. So makakita na ta kung unsay mga baby nga naa diri. Good afternoon po. Welcome to Noah's Aviary po.
reminders lang po, avoid touching, no feeding, and keep 1 meter distance away from their cages, especially to our tiger Java and the blue Anyawa Macau po. Downstairs, we have farm animals, and right sides of farm animals will be the exit po. And there will be a tour guide that will assist you along the way. Thank you and enjoy po. Thank you. Ano ni uwak? Aman. Yung pangalan, oh. Nasilay lama, nasilay goat, nasilay itong murag deer, nasilay tiger, nasilay chicken, nay goose, nay duck, mo, nasilay donkey, nasilay donkey, and peacock, and other animals na wata kaila na mga parrot. Usually ang uban birds na ara naglupad-lupad sa babaw. Di man sila kalupad, di man sila kahawa dire. So gi-free ra sila, naa sila sa mga babaw. Kami agkaon nimo ang usaw pinahangad pa oh. Oh. Kami asa kong gikaon eh. Hello. Hello baby. Ano sila may goat good. Katong gani nga murag mountain goat man to may lab. Tanang manungag katong gani nga ba? Sheep mami. Ha? Sheep. Oh, sheep di ini. Oh, sheep din ni guys. Grabe naman ako kabugo good guys po sa animals. Sheep dito. And nasa like cows. So mao ni ang ilang exit. Dito ka ng kabaw ngayon ang nagpulor no? Grabe naman ako kabugo guys sa animals. Oh, kabaw baka ba? So we're done sa zoo guys. And Noah's Ark which is nasa babaw dara. Diya tagikan taas exit diri nga side. So you have two options. Pwede ka mo balik sa bridge or are ka maghuwat kay na sila libre nga van para diretso sa parking lot if in case manguli na mo. Tagyo kay bawal mo daanin. Okay. Thank you. So ang waiting area guys diri. If musakay mo og sa katong unsa na? Shuttle. Murag shuttle nila. Pero kami mo cross magyapon may balik kay mas duol man gud dito ang pool. Kay bawo na gyud siya daan guys. Ganahan jud ko mo balik dito. Naadi ang sa baba ang Noah's Ark. Ang rendiri is pwede tambayanan. Grabe ka hangin. Na yung mga nagbitay nga unggoy. Apoy naglakaw nga unggoy. So, welcome dito ni Boss Noah. Hello. Grabe naman ako kabugo good guys po sa animals. So we are about to enter sa pool. Oh, mura daw siya mga bleachers. No? Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling.
So arita diri sa ubos. Let's go. Much later. Hi guys. So naa nami diri sa pool, ayo ligo. So by the way, grabe kanindot sa ilang pool diri. Kani diri sa babaw is 4.5 feet and then kani sa ubos is 3.5 feet. Surprise! Night bar. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. If you're with your family, with your friends, for as long as di mo mag-drive, pwede ra mo maka-jam-jam diri. But we know calculus. Damn, ain't that fabulous. Can't wait to apply all those mathematicus. But we can't get a job that pays us enough. I'm about to pop off. Fuck you, you're lost. We all know that we never really want a boss. So I'ma do what I want to. Something I can't undo. Yeah, I'ma do what I want to. So this is how big the pool is. To the face and I wanna get lost. I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this. So maulag ito guys. For as long as di mo mag-drive, pwede ra, no? Kay ang daan pa doon diri, grabe ka sa kahon, lapok. So if kanang mag-inom mo niya, kamuraos sa baron or puros mo mag-inom, medyo delikado sa mag-drive kay ang daan batik lagi. Anniversary, do you ever think of me? Awa guys, dadon ta mo guys kay infinity minutes siya guys, no? Kampo lang ka nga di mabisikan. So pwede ilo adorang bakukang guys ay na bakukang in the house. So another guys, it is the view. I think I'm going crazy. Don't think I'll get home safe. So I'm taking 6 shots all straight to the face. Tama to guys. Straight to the face and I wanna get. Kadado nga pa ko inom kundi kay lami kay inom kay pwede raman si Sarah mag-drive, ako man ang drive pa doon diri. But tomorrow is another day. We're going to Mimbalot Falls and basin Awambot. I'm not sure if may inom sa tulit to pero let's see. So best of the best place guys so far. Tamong mga naarating na tutuan. Everyone has their own opinion pero ako compared to Siargao, compared to Bohol, dahil rajud ang dere tungod sa kani, tungod sa ilang pool and sa bar. Dahil mga adventures dili kay ko okay pero basta na gani pool. Hindi siya fan sa mga adventure. Ako ang hindi ko adventure. So ang yaha lang is halas inom. Nailiguan nga, okay na siya na. Ako, kailangan ang place na ay adventure para huwag na kong Chill naman ako ang gusto guys. Kay syempre kinsa man di man ko ganahan mahadlok mo sa mga heights. So I'm good with taking video and syempre mag self love sa good in sa after dito sa swimming pool. So muna i-relax niya. People have different preferences kung unsay palito. Kailangan tuloy ang buwan na kayo kung nakadaong pang-ibot. Basa ka pa daw. 1 hour later. So we're good to go. Nanghipos na lang. And we'll see you guys when we're home. Babush! Magic na sa ta guys. We'll see you guys later. At okay. Nanata guys. So nanami sa akin ano. And this time Sarah is driving. So estimated time of arrival na sad nato sa Iligan is mga unsa oras sa may labi? 3 hours. Mga 3 hours. Especially kaysa ka drive ba. So see you in 3 hours guys.
Update rami. Babo.